আপনারা দেখছেন জবর খবর, বাংলার স্পন্দন। তৃণমূলের অপশাসন গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধেই মানুষ এবার ভোট দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে, দাবি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর কুলতরি সহ একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে কথা জানান তিনি। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी के भ्रष्ट शासन का अंत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान करके जीत दिलाएंगे। सुशासन लाने का बंगाल की जनता ने तय कर लिया। বিজেপি প্রার্থীদের সাথে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে র্যালি করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। মঙ্গলবার সকালে জয়নগরের বুড়োর ঘাট দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে হুড খোলা জিপে চেপে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বারুইপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন জয়নগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার। বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠ থেকে বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, জয়নগর, সোনারপুর দক্ষিণ ও কুলতলি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সাথে যান বারুইপুর মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে। এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে বিজেপি কর্মীরাও দলীয় প্রার্থীদের এই মনোনয়ন যাত্রায় ভিড় জমান। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ও বিজেপির পক্ষে লাগাতার স্লোগান দেন তারা। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের গত ১৫ বছরের যে বাংলার শাসন, সেটা তুষ্টিকরণের শাসন, দুর্নীতির শাসন, ভাইপবাদের শাসন। সেই কারণে এবার বাংলার জনগণ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দেবে, বাংলায় পদ্ম ফুটবে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হবে। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी के भ्रष्ट शासन का अंत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान करके जीत दिलाएंगे। सुशासन लाने का बंगाल की जनता ने तय कर लिया। डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है देश में वहाँ ज्यादा काम हुआ है, ये बंगाल की जनता को भी समझ में आ रहा है। टीएमसी की सरकार ने पिछले 15 सालों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दिया है और तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, जिसके कारण भेदभाव पूर्ण व्यवहार टीएमसी की सरकार का रहा है। इसका अंत करने के लिए इस बार बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। मैं पुनः कह रहा हूं कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी का जो कुशासन का जो अंत होने वाला है, ये बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। और इस बार दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 15 सालों से जो बंगाल की गवर्नमेंट ने तुष्टीकरण की नीति के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, इसका अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। চোখের যত্ন নিন, চোখ আপনার অমূল্য সম্পদ, আপনার চোখকে রাখুন নিরাপদ। চোখের যে কোনো সমস্যায় চলে আসুন জয়নগর রক্ততলায় সুপ্রাচীন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র আইসেফে। চক্ষু চিকিৎসা মানেই আইসেফ, জয়নগর রক্ততলা মোড়।